Okay, decision na. Decision game 3. Atong main event bahad dire sa Huyong-Huyong Alaska Mambaling. May daog sa game 1 ang team Mambaling, may daog sa game 2 ang team la ni Jason o ni Clark. Na? Hamag na sa traveling violation kontra. 1-0. Ono zero ha, kini para dos ni sa Team Jason. Pak! Lugapak! Bang! Saktos latos oh! Hubag yung lubutan ni ron. Clark! I-oplok ang tira ni Hawi. 2-0 na, 2-0. Servisyo Jason. Arak na. Tueng lah. Wagsik na sad. 3-0. Okay, 3-0. Kini para 4. Ilawom tunnel, side out. 3-0 ha, 3-0. Decision yang dua ha, decision. Clark. Bawas lagi. Oh. Pasok. Wait. No, 3. Servisyo Tolets. Jason. Hala, may parang aeroplanos Clark. Gusto mo sakay Philippine Airlines. 2-3. Side out. Servisyo Jason. Layay Jason. Gulhoon. Wait. 4-2. Servisyo Jason. Jason Buloon. Pektos. Kamang-kamang ang depensa ni Negro. 5-2. Kini para size. Jason. Change court, size 2. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Marisilan Tony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha, diya sa Abugon, Sibunga o sa Sangat San Fernando, diya sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O ang Arnoco no Disco Mobile. This is favorite Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. City 2. Shout out sa ni Boss John Tox. Boss John Tox dire sa atong sideline, sa atong korte dire. Boss John Tox. Panan na ginubatay na. Nubatay ng abusaya po kang mauti. La! Bang! Baol na la! Bang! Kepo ni! Kombate! Sugo! Do City ato score bola sa Team Mambaling. Servisyo Negro. Wen! Ngiga Negro eh. Servisa Negro. Outball. 3 City ato skor ha, 3 City ha.
Side out, side out, side out. Wa tay problema sa bola kaya tong bulboy perting abtika. Reserva. Napagi-reserba. Gidala-dala. Wala, grabe bola ni Gro. Kanuos mo lang agi. Tara. Side out. Three City ha, 3 City. 4-point lead in favor of Team Clark and 2 Jasons. Lah, sagang. Hawi. Mo Hawi. Muna lawi. Negro. Rak. Urot ng usak magasin mo, Negro. Tara, imo. Bang! Paksit. Ocho, 3. 8-3 ha, 8-3. Jason. Tulits. Hawi. Imo Gro. Lah. Kuha pa. Tara. Tulits. Ana, inside. 9-3. Tingnan, ito kasi ko dito. Ay po, lipat pa. Service yung Clark. Negro. Overhead. Bang! Inside. G-Street. Last 2. Servisyo para 11. Clark. Wawi. 11-3. Para daog. Tris 11. Daog na. May daog ang team 2 Jasons o ni Clark. Sila ang nakaraog sa atong desisyon.